zoals ik eens gezegd heb in de Franse preek, de mis is niet gezongen. Omdat de mis wordt uitgezonden, is het normaal dat we ons ook houden aan de COVID-reglementering. Dan staat gewoon op internet, dus we moeten goed oppassen. En de regering heeft besloten dat voor de religieuze bijeenkomst er niet mag gezongen worden. Om de virus niet te verspreiden door de lucht, zo gezegd. Dus we zijn verplicht om een gelezen mis te doen. Te celebreren, een gelezen mis. En een gelezen mis, er zijn twee mogelijkheden bij de gelezen mis. Ofwel is ze stil, ofwel is ze gedialogeerd. Stil, dat betekent dat er alleen maar een dialoog is tussen de priester en de missenaar, maar dan ook minimaal. De missenaar antwoordt als hij moet antwoorden, dominus vobiscum et conspiritu tuo, maar hij gaat niets meezeggen met de priester. Bijvoorbeeld de Gloria zegt hij niet mee. Dat is de stille mis. Dus die is inderdaad zeer stil. Dat is alleen tussen, als men vraagt in de kerk zit, hoort men helemaal niks. Dus alleen maar belken. De tweede soort gelezen mis is de gedialogeerde mis. En dan is er een dialoog met alle gelovigen. Enfin, degenen die willen, ze zijn ook niet verplicht. Maar de gelovigen worden uitgenodigd om alles mee te zeggen met de missenaar. En de missenaar zegt ook zoveel mogelijk mee met de priester. Bijvoorbeeld het Gloria wordt meegezegd, het Sanctus wordt meegezegd, het Agnus Dei wordt meegezegd enzovoort. Dus we gaan, Pius XII heeft het toch aangemoedigd van zoveel mogelijk. Het is niet verplicht van het altijd te doen, maar hij heeft toch de gedialogeerde mis aangemoedigd, omdat dat gewoon u meer betrekt bij het mysterie. Terwijl je niet verplicht bent van uw missaal te volgen. Dus het concilie van Trenten heeft duidelijk gezegd, u bent niet verplicht van uw missaal te volgen. Wat u wel moet in de kerk, in de mis, is aanwezig zijn en bidden. En wanneer er gebeld wordt, uw aandacht bij het altaar hebben. Maar u mag bijvoorbeeld mediteren, u mag andere gebeden doen, u mag zelfs het Roze Hoedje bidden onder de mis. U bent niet verplicht van uw missaal te volgen. Het wordt wel aanbevolen, maar het is niet verplicht. Dus dat is wat het Concilie van Trenten zegt tegen de protestanten die zeggen dat iedereen priester is. De gelovigen zijn zoveel priester als de priester. En dus iedereen moet de gebeden allemaal meezeggen, zelfs de consecratie. Dus dat is natuurlijk een ketterij. Dus tegen die ketterij zegt het Concilie van Trenten, nee, de priester moet die gebeden zeggen en de mensen mogen, dus de gebeden van de mis, de consecratie natuurlijk, die kan de priester alleen maar. Dat begrijpt u wel. Daarom wordt ook in stilte gezegd. Om te beduiden dat alleen de priester dat kan. Maar dus de gewone gebeden van de mis, die wordt u uitgenodigd om ze mee te zeggen. Zo, we gaan dus volgens de raad van Pius XII de gedialogeerde mis dan celebreren. Comme je viens de dire, selon la réglementation du Covid et la messe est diffusée, donc on est obligé de tenir la réglementation. La messe ne sera plus chantée. On ne peut pas chanter pendant la messe, selon le gouvernement belge, parce que ce sera trop donc, dangereux pour la diffusion du virus. Voilà. Et la messe est diffusée, donc bien sûr, il faut faire attention, donc on se tient à la réglementation. Donc ce sera une messe basse, mais une messe lue plutôt, une messe lue. Une messe lue peut être encore de deux façons. Elle peut être basse ou dialoguée. Donc la messe basse, c'est la messe dans laquelle il y a seulement un dialogue entre le prêtre et le servant. Seulement, pas les fidèles, ils ne répondent rien, c'est la messe basse. Et même le servant, il ne répond seulement aux prières qu'il faut absolument répondre. Par exemple, Dominus vobiscum, et bien sûr, il faut une réponse, et conspiritu tuo. Mais il ne va pas dire les prières ensemble avec le prêtre, qu'il pourrait dire ensemble dans une messe dialoguée. Il ne va pas dire ensemble le Sanctus, le Gloria, le Agnus Dei, il ne va pas dire ensemble.
Ça, c'est la messe basse. Donc, c'est une messe silencieuse. Et si on est loin dans l'église, c'est une grande église, on n'entend même pas ce que le prêtre dit, on entend seulement la clochette. La messe dialoguée, par contre, c'est une messe où, surtout Pie XII a insisté, où tous les fidèles sont invités, ils ne sont pas obligés, mais invités à répondre avec le servant de messe. Et le servant de messe, il va plus dire que dans la messe basse, il va prier avec le prêtre, comme je viens de dire, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus Dei, etc. Voilà, puisque Pie XII avait une préférence pour la messe dialoguée, sans l'imposer tout le temps, on va célébrer la messe dialoguée. Donc, ce ne sera pas une messe chantée. Voilà, donc, I will say a little word in English because there are also English-speaking people. This mass will not be sung, but you as English, if you are English, you know this because under the persecution of the Anglicans, there was no mass sung anymore in the Catholic because of the situation that they want to hide. So, in an English mind, a Catholic mass is not sung, is low mass, and when there is much song and sounds, it is rather Anglican. So you have less problem than the others. We have not this persecution that way. Anyway, we are in the same situation almost because the Belgian government forbade to sing at mass, to prohibit the diffusion of the virus. So we will celebrate a low mass, but it will be a dialogued mass because Pius XII preferred, not obliged, but preferred a dialogue mass. This means that the people respond with the servants, and the servant is saying prayers with the priest, the Gloria, Sanctus, Agnus Dei, etc. Thank you.
In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Introibo latare Dei. Ad Deum qui edificativ vetuta mea. Iudica me Deus, dicenne causam mea vigente non sancta homini nicodoloso, eruve me. Quia tu es Deus solitudo mea, quae miraculisti et quae Christus in cielo, cum afflici me inimicus. Vite lucem tuam in veritatem, tuam visam me deducerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui edificativ vetuta mea. Fide vorti vincitra Deus, Deus meus, quaris anima mea requare conturbas me. Spera in Deo, quoniam a tu confitevoribus, salutare cultus mei, Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo latare Dei. Ad Deum qui edificativ vetuta mea. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielum et terra. Profitiore di potente Beate Maria, Sempre Virgine, Beate Michael, Canto Beate Battiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Vivo Sancto Dominus Pater, Peccabilis, Corredazione delle opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Maria, Sempre Virgine, Beate Michael, Arcangelo, Beate Battista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus vos fratres, errare promirum in Deum nostrum. Miseriatur tui potentes Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat et vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, via peccavi nimiscodiatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur Virgini Potens Deus, remissis peccatis, vestis peccat modet vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum privat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Et lex tua et abitur in te, Ostenderamus Domini misericordiam tuam. et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebimur Dei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Domine, Dominus noster, quam admirabiles nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut fiat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebimur Dei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra vaxa omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi propter magnam gloria tua, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium Spiritus Christi, Domine Deus Agnus Dei Spiritus Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipit peccationem nostram, qui sedes ad extrem Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens vitene Deus, qui dedisti familis tuis in confessione vere fidei, eterne et unitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare unitatem, quesumus ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis, per Dominus Christus Filium tuum, qui te convivere eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistle beati Pauli apostoli et Romanos.
O altitudo di viciarum sapiens et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius et investigabiles fie eius. Quis enim coniovit sensum Domini, aut quis conciliarius eius fuit, aut quis prior deletili et tribuetur ei, quoram ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia, ipsi gloria et saecula. Amen. Deo gratias. Benedictus es Domine, qui in tua Elisabis fosset sede super cherubim, benedictus es Domine in firmamento celi et laudables in saecula. Alleluia, alleluia. Benedictus es Domine Deus Pater nostrorum et laudables in saecula. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. Gloria a tibi, Domine. In io tempore dixit Iesus discipulis suis, data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Docentes eos servare omniaque cumque mandavi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus iebus uscat consumationem saeculi. Aus tibi Christe. Credo in un Deum, Pater Omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilum omnium et invisibilum, et in unum Dominum Iesus Christum, Deum Genitum, et ex parte natum omnia saecula, Deum de Deorum et Illumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, decedent Christus, et incaratus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in caelum et ad destra Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per confessas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam perpetuum seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Benedictus sit Deus Pater unigenitus, que Dei Filius Sanctus quoque Spiritus, quia fecit nobiscum misericordiam tuam.
Suscitia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem populi nostram, Dominusque Ecclesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Graciamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Dei dimittus et secum et salutare. Nos tibis semper gratias agere. Domine sancte Pater, omnipotens et Deus. Qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quotidium de tua gloria devenante decredimus, ob de Filio tuo, ob de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere semper denique Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretere qualitas. Quam laudant angeli ad quia cangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant chiamare quotidie una voce dicentes: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus tu in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis corde peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus equitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus equitoris peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine non sundimus. Domine non sundimus. Domine non sundimus. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste,
Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccami nimis cogitatione verbo et oculi, mea culpa, mea maxima culpa, idio precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michael Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Miserere vesti potens Deus, remissis peccatis vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatoris et voluntatem vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Eccemus Dei, eccepitur et peccata mundi. Domine nostrum Deus, ut intersuc tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum Deus, ut intersuc tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nostrum Deus, ut intersuc tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Benedicimus Deum Celi et coram omnibus viventibus confiterimur ei, quia fecit nobis cum misericordiam suam.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Proficiat nobis ad salutem corporis et anime Domine Deus noster, pius sacramentis receptio, et sempiterne sancte Trinitatis iusdemque individue unitatis confessio, perdona nostris Christus Filium tuum, que te convivia Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, et Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. In Iesus Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc et principio apud Deum omnia ipsum facta sunt, et ipsum factum est, nihil factum est. In ipso vita erat vita, erat lux hominum, et lux in tenebris funcit et tenebrae non comprenderunt. Uit homis ad Deo convenum actualis, venit Simonum et Simon per ibe drum et obcedent perilum. Non erat lux et Simon per ibe drumine, erat lux vera creilum atonum hominum ventum et mundum. In mundo erat ponde ipsum factus et Simon semper ovis. In propria venit et sunum ceperunt. Quod principium Deus passata filo Dei fieri. He speaking out to nomineers from the Sancvidibus, Nicum Sate Caris, Sate Viris, Seriseoratis sunt. Et verbum caro factum esse debitati nobis, et vidimus ora verbum caro genetia paternitatis veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulceris Christus nostra, salve. A te clamamus exules Filii Eve, A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posse sinem ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetix. udini petiamur promissionibus Christi. Oremus et refugium nostrum et vitus porve declamante propices respice, venite scedente glorios macata Virge Dei genetice Maria, cum beatius vios Pontius, gratia proxeris tui Spiritu et prodigibus sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis natatione sancti amati, quae pece defundimus, misericordia benedictio, per annum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Vicar Candide defendent prelio contra Christum insidias diablis presidium, impetire Deus subis et deprecamur, perpices mis celestis sacros spiritus marinos, per pedis fenomenem perveant in mundo divina virtudine fenum detrude. Amen. Cor Iesus gratissimum. Miserere nobis. Cor Iesus gratissimum. Miserere nobis. Cor Iesus gratissimum. Miserere nobis.